Салом алейкум бародаро, дар камтери нави савдоан айфон камера ки 11 12 7 озам айфонро бачо камера мекам лайка бизанем бачо. А бачам лайка бизанен хо чо метарсен хо лайка бизанен бачо. Пачса сара фромош накин лайкоро бачо бизанен. Бозори мо шаҳри Қурғунтепа телефон бозори кучаи Баҳор ба бозори Фаровон дукони 121 ози телефон бозори кучаи бурдаем. Ина бачо айфон савдоан камтери дай. Ина айфонро зарбашон гам мезанем бачо лайкоро ки биҷиқин айфон гутадо ин айфонро гам мезанем. این آیفون 11 های بچو 128 گیگاش های 5500 سومون. نه آیفون 12 این آیفون 12 بچو نرخش اخیرش بچو 8800 سومون. آیفون 12 پرو مکس این 12 پرو. نه آیفون 11 های بچو نرخش 5500 سومون 128 گیگا. نمبرمون 907 89 18 18 بچو کمتر اب نستین. چه تلفن معقوله در کمتر اب نستین های مدار تلفن هست. شما تلفنتون بیاریم بلوشتون تنی خیلی همیشه بیا برای چی گفتی یعنی جیسه داریم 400 500 ما بیو. اینا بچه‌ها S21 پلوس داریم اینا S21 پلوس 7000 سومونه بچه‌ها زورا اساسه زورا S21 پلوس انا میرم میگم شما تلفن بیاریم بلوشتون تنی خیلی همیشه علیش بلوشتون تلفنتون میگیریم بلوشتون پین. اینا ردمی نوت 11 بچه‌ها 2022 ردمی نوت 11 128 گیگا 2600 سومون. شما تلفن بتین بالاشتون بتین علیش میکنه بتون لبای ماده تلفن رو بیاریم بالاشتون بتین چه کار که او اینا شما تلفن قیمت بیاریم بالاشتون بتین خیلی هم میشه تلفن بیاریم بالاشتون آرالاش هم مدل هست بچو لایک بچو بیزات نبزنه که پچه سر فراموش نکنین چی ماده تلفن در کار در کمتر هم نسه ان شاء الله کانال اون در کامل فرمتین айшмо дастгирӣ айму пешраи бачо лайка бизанин ина бача братан эсна плюс гуфта будам бачо да камтара ина эсна плюс нархш бародаро 2300 сомон эсна плюс ана мирам меган телефон биёрем болоштум тен меша 907 89 18 эсна плюс дорем s10 дорем эсни хулиша дорем s8 дорем ин айфон 7 гуфта будам бачо да камтара ин айфон 7 нархш 1200 сомон ина a80 тадан да камтара a80 нархш бачо ина камераш то мехроз камераш ам мемуно a80 ина камераш нигош ке то мехра бачо нигоҳ паме бороз ина нигоҳ опа ина камераш буромад нархш бачо 1900 сомон a80 ана мира меган ина бачо эсни майда гуфтадан эсни майда 2000 сомон бо арзон меша шумо телефонтон биёрем болоштум тани хеле ам мешава бо ина A52 гуфтадан бачо A52 3300 сомон 128 гига оперативаи 8 ина телефон нава коробка ма документални ай бачо шумо телефонтон я бурдига мегум биёрем болоштум тан телефони нав дастрас кунем ина Redmi Note 10 Pro гуфтадан бачо Redmi Note 10 Pro 128 гига оперативаи 8 3200 сомон бо арзон мешава камакаки қарз ам бетем бачо ина Redmi Note 10 Pro شما تلفن بریم بلوشتون تنی خیلی هم بشوا اینا ردمی نوت 11 اینا نوت 11 2022 128 گشه 2500 سومون بچو کمتر دا چلیاگ افتادنش چلیاگ 1900 سومون اینا بلوشتون تلفن بیاریم بلوشتون خیلی هم بشوا اشش پلوس ردمی نوت 7 نوت 8 نوت 9 21 اس افتادن بچو دا کمتر اینا 21 اس اینا 21 اس نرخش 1400 سومون 64 گیگا батареяш 5000 оперативка шурай ира ҷурам ай Москва вардага номи ҷурам Шарифай Шариф ина бачо ина тамошо кунед лайкора бачо бизанена бачам лайка бизохи чо мекунӣ охи лайка бизохи лайкора фурӯмӯш накунед ина бачо A71 тадан дакам тера A71 нархш 2000 сомон е бачаи арзони раби дига чӣ то мехора арзон гуфтесам бачо биин шумо телефонро биёрем бисумам боша мақсад камаки қарз аметем кадом сума мана шуша қарз аметем на бачо лайкора бизанед лайкора фурӯмӯш накунем бачо iPhone 11 12 X 12 13 ҳама модель телефоно ҳаст бачо Redmi 11 Lite ина Redmi 11 Lite нархиш 3200 сомон оперативаи 8 бачо 11 Lite ана мира меган кадоми намедуна ина бия Redmi 11 Lite гуфтадан 11 Lite не H+ айда камтар назадан H+ нархиш 1300 сомон ина Oppo гуфтадан бачо Oppo ина Oppo нархш 2300 сомон 128 гига 128 ба 6 оперативаи 8 ина Redmi Note 9 Note 10 A10 A11 G4 G3 A3 A5
ҳамаи модели телефон ҳастанд. Note 8 Pro гуфтабудам камтар ада. Note 8 Pro нархш 1800 сомон. Наиш Redmi Note 8 нархш 1400 сомон. 128 гигабайт айна. ACS гуфтабудам бачо ин ACS. нархш 1100 сомон. ACS намира меган. A40, A50, A30, A10 ҳамаи модел ҳаста. شما فقط لایک ها را بزنین بچه ها. لایک ها فراموش نکنین بزنین لایک ها بچه دستگیری ای شما پیشروی ای مو اینا بچه ها 50 افتادن 51 نرخش 1800 سومون سستنش زوره 50 یا نمیرم میگم همش داکیومنتال این نمبر 907 89 18 18 شهر بختر ولایت ختلون دستافکا بسپلاد اینا بچه ها فقط تماشا کنین باز یو خیلی بزرگه بچه اینا S20F اینش S20 S21 Plus داریم S20F داریم S21 Plus نه iPhone 11 همه مدل هست بچه‌ها. پس لایک فراموش نکنید. در پانل خدا باشیم.